다 같이 묵상기도 드리심으로 8월 둘째 주 하나님께 영광으로 예배드립니다. Meditando, vamos a comenzar con el culto del domingo. 찬송 2장으로 하나님께 영광 돌리겠습니다. Vamos a alabar a Dios con el himno número 2. Al Padre, Hijo y Espíritu, te adoramos. Sea gloria por siempre y para siempre. Y para siempre. Amén. 성시교독은 교독문 81문 에베소서 4장입니다. La lectura correspondiente es Efesios 4, es la número 81. 그러므로 주 안에서 갇힌 Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 통일하시고 만유 가운데 계시도다. 아멘. Amén. 신병으로 신앙 고백드리겠습니다. Vamos a confesar nuestra fe todos juntos con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. La Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Amén. 찬송 191장으로 하나님께 영광 돌리겠습니다. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno 191. 내가 매우 기쁘게 승리를 행하는 주의 팔이 나를 안보하네요. 내가 주의 큰 복을 안 붙잡는 비결은 주의 영이 함께
위해서 이수진 집사님 기도해 주시고 김태현 La diaconisa Isujin orará por nosotros y el diácono y la diaconisa Kim Tae-kon orará por nosotros. Leerá la referencia bíblica. Dios Padre, te damos gracias. 하나님 떠나 죄 가운데 완전히 죽었던 우리를 정말 그리스도께서 우리를 구원하신 걸 감사드립니다. Te damos gracias porque nos has dado la salvación cuando estábamos muertos totalmente en nuestros delitos y pecados, atrapados en Satanás. 정말 우리가 받은 이 구원이 어떤 구원이 정말 신실적인 이 구원의 비밀의 축복을 누릴 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주시옵소서. Ayúdanos a ver cuál es la gran salvación que hemos recibido y que de forma real podamos disfrutarla. 비밀 속에 정말 하나님 우리가 생명받은 것만으로도 다 얻었는데 정말 우리 안에 뭔가 다른 정말 사단이 세워놓은 이 종교와 정말 우상과 이 틀이 시간 완전히 무너지는 시간 될 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주시옵소서. Debería ser suficiente para nosotros con esta salvación, pero tú sabes que en nosotros hay muchas cosas que deseamos, que sea el culto que se derrumba todas esas torres de Satanás en nosotros. 오직 복음과 오직 유일성, 오직 재창조의 응답을 누릴 수 있도록 하나님 생활 성령으로 역사하여 주시옵소서. Obra para que podamos disfrutar del secreto del solo evangelio, unicidad y recreación. 그래서 날마다 우리가 정말 그리스도가 필요한 이유를 정말 발견할 수 있는 시간 될 수 있도록 이 시간 성령으로 역사하여 주시옵소서. Obra para que podamos descubrir cada día por qué en nuestra vida necesitamos a Cristo. 정말 우리 안에 견고하게 세워진 이 사단의 망대가 이 시간 완전히 무너지는 시간 되게 하여 주시옵소서. Que sea el tiempo donde las fortalezas de Satanás que ha levantado en contra del conocimiento de Cristo sea derrumbado en este momento. 하나님 또 하나님 은혜 가운데 제29차 세계 렘넌트 대회가 무사히 마쳤습니다. Gracias porque bajo tu gracia hemos podido acabar con la conferencia número 29 de remanentes. 매년 드려지는 행사가 아니라 정말 이 대회의 참된 의미와 정말 이 다락방 이 성경주전도 운동의 그 이 흐름이 정말 후대들에게 영원히 전달될 수 있는 이 영적 작품이 될 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주시옵소서. Que no acabe en una conferencia más que hacemos anualmente, sino que sea la conferencia que hace que la palabra y el movimiento evangelismo de Darapán que ha de levantarse a través de las siguientes generaciones sea transmitido a cada uno de los remanentes que participaron. 시작되는 시간 될 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. Obra con tu Espíritu Santo para que este sea el tiempo donde esta obra pueda comenzar en ellos. 하나님 감사합니다. 하나님 이 시대에 하나님께서 허락하신 성경적 다락방 전도 운동 이 흐름 속에 우리 딥트웨인 교회와 정말 전 세계에 흩어져 있고 또 전국에 흩어져 있는 중독 예방 전도학교를 하나님께 허락하심을 감사합니다. Gracias, Señor, porque para restaurar el movimiento de evangelismo bíblico también tú nos guías al campo, ver el problema de la adicción y estás estableciendo las escuelas de evangelismo. 그 미션이 정말 영원히 지속될 수 있는 절대 시스템이 될 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 주시옵소서. Que se levanten como el sistema absoluto para la evangelización del mundo. 정말 그래서 변질되지 않는 이 흐름이 정말 영원히 지속될 수 있도록 하나님 성령으로 역사하여 Que a 주시옵소서. través de estos sistemas se comparta continuamente la corriente que no cambia. 정말 하나님 다음 주 이번 주부터 정말 제주 집중 훈련과 빅투엔 전교인 수련회가 있습니다. Esta semana tenemos el entrenamiento en la isla de Jeju y también seguido el 정말 사람의 영적 entrenamiento para todos los creyentes de iglesia. 살리는 정말 중요한 시간이 될 수 있도록 하나님 이 시간 성령으로 역사하여 주시옵소서. Obra con tu Espíritu Santo para que durante este tiempo sea un tiempo importante para examinarnos a nosotros mismos. Es el tiempo de recibir la palabra hoy. 성령과 오르고 충만하여 주시옵소서. Dale la llenura del Espíritu Santo al pastor y los 5 poderes. 정말 이 받은 말씀을 통해서 정말 전 세계 흩어져 있고 우리가 흩어져 있는 모든 현장에 정말 이 복음의 이 생명이 들어갈 수 있도록 전달될 수 있도록 하나님 이 시간 성령으로 역사하여 주시옵소서. A través de la palabra que es proclamada, que pueda cambiar lo más profundo de nosotros y ver esta palabra en nuestros campos. 그래서 정말 하나님의 그 계획과 시간표 속에 우리의 삶이 정말 온전히 들어갈 수 있는 시간이 될 수 있도록 하나님 이 시간 성령으로 역사하여 주시옵소서.
주시옵소서. y que sea el tiempo donde nuestra vida y tu plan se unifican. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 이번 주 우리에게 성취될 하나님의 말씀은 창세기 19장 29절입니다. La palabra que Dios nos da esta semana que se va a cumplir es Génesis 19:29. 같이 한 목소리로 합독하시도록 하겠습니다. En una voz vamos a leerlo juntos. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Amén. 이만을 찬양대 찬양 후에 하나님이 아브라함을 생각하사 성취된 말씀 선포해 주시겠습니다. Después del coro Emanuel, Dios nos dará la palabra con el título Dios se acordó de Abraham. 내
하나님이 아브라함을 생각했다 했습니다. Dios se acordó de Abraham. 잊고 있다가 갑자기 생각에 떠올렸다 이 말이 아니죠. No significa que se había olvidado de él y de repente se acordó de él, 아브라함과 맺은 언약을 하나님이 시간부터 따라 이루신다 이 말입니다. sino que acorde al horario de Dios, Dios cumple con su pacto. 하나님이 아브라함이라는 한 인물을 부르셔서 미리 보게 하시는 겁니다. Dios vio por adelantado algo en Abraham al llamarle. 아브라함에게 자녀가 없는 걸 통해서 앞으로 오실 메시아 그리스도에 대한 하나님이 복음을 미리 보도록 자꾸 인도해 가십니다. Y le guió para que pueda ver qué es el Evangelio a través de la situación de que él no tenía hijos. 사라가 나이 많아서 이삭을 낳았잖아요. Sara, en una edad muy avanzada, tuvo a su hijo Isaac. 하나님이 약속으로 주셨잖아요. Era totalmente imposible, pero Dios lo prometió. 생각해 보세요. Pensar en esto. 마리아라는 한 여자가 남자를 알지 못한 마리아가 어느 날 아기를 가지게 될 거라고 이야기를 들었습니다. Una mujer que no había conocido hombre, que era virgen como María, 사라가 아들을 낳게 될 그 천사의 어떤 그 이야기하고 연결되지 않습니까? Dios le dio el pacto de que iba a tener un hijo. ¿No pensáis que tiene relación con la vida de Sara? ¿No es parecido? 하나님은 아브라함의 삶을 통해서 저와 여러분을 알게 하기를 원하는 게 있습니다. Hay algo que Dios quiere mostraros a través de la vida de Abraham. 미리 보게 하십니다. Algo que quiere que veáis por adelantado. 하나님이 아브라함에게 알도록 깨닫도록 자꾸 하나님이 아브라함의 삶을 통해서 보고만 알도록 자꾸 인도해 가십니다. Y Dios guía toda la vida de Abraham para que pueda realmente entenderlo. 이 이삭을 모리아 산에 갖다 바치는 어떤 그 부분과 어떻게 보면 이렇게 제단에 불을 피울 때 필요한 장작을 메고 이삭이 가잖아요. Por eso incluso a través del sacrificio, diciéndole Dios que tenía que sacrificar después a su único hijo, edificando ese altar para matar a su hijo Isaac. ¿No pensáis que esto tiene conexión con la muerte de Cristo? 죽이고 했지만 하나님이 살리셨지만 하나님 입장에서는 그리스도 십자가 못 박아 죽였어요. Abraham tenía que dar la vida de su hijo por sacrificio, pero Dios realmente sacrificó a su hijo. 그래서 여러분의 Dios paró los pies a Abraham para salvar, en conclusión, a su hijo Isaac, pero Dios tuvo que sacrificar a su hijo. Tenéis que ser capaces de ver el pacto. 정말로 언약이 여러분에게 탁 잡히고 있어야 돼요. Tienes que ser capaz de aferrarte al pacto. 그러면 여러분에게 비전이 나옵니다. Entonces podrás tener la visión. 그리스도 예수 안에서 이제 정말로 현장이 보여요. Dentro de Cristo podrás ver el campo. 여러분이 그리스도의 생명을 정말로 가지고 누렸으면은 그 생명 없는 그리스도 하나 없는 현장이 보인다니까. Si de verdad posees la vida que hay en Cristo, verás el campo que no tiene esta vida de Cristo. Entonces podrás ver lo que tú tienes que hacer. 정말로 내가 해야 될 거. De verdad, aquello que yo he de hacer. 나를 통해서 하시고자 하는 Aquello que Dios quiere hacer a través de mí. 계속해서 말씀과 기도와 전도가 여러분에게 성취된 일이거든. Entonces continuamente Dios te dará la palabra que hace que esto se cumpla y que esto tome lugar en tu vida. Y un día aparece la obra maestra. 이거를 하나님이 아브라함을 통해 가지고요 미리 보게 하시는 거예요. Dios por adelantado hace que Abraham pueda ver esto. 여러분이 미리 봐야 돼요. Ustedes y yo por adelantado tenemos que verlo. 아브라함은 이제 깨닫지 못한 거죠. Pero Abraham no lo pudo entender. 여러분의 삶을 통해 가지고 하나님은 진짜 미리 보게 하신다. A través de vuestra vida hay algo que Dios quiere mostraros por adelantado. 그 저는 이 아브라함과 사라와 이삭의 어떤 이 한 가정의 모습들을 보면서 진짜 하나님이 우리에게 그리스도를 주시는 그 하나님의 마음과 복음이 제게 이렇게 연결돼서 보이거든요. Al ver a Abraham, 그 아브라함은 Dios también mira mi corazón. 그 자녀 문제인 것처럼 보지만 하나님 입장에서는 독생자 그리스도를 이 땅에 보내셔야만 되는 하나님의 그 마음을
복음을 아브라함에게 미리 알도록 자꾸 삶을 그 언약 속으로 하나님 몰아가는 겁니다. 지금. Dios continuamente guía a Abraham a través de circunstancias para que pueda realmente entender lo profundo del Evangelio. 그래서 이번에 WRC 마쳤습니다. Por eso hemos acabado la conferencia de remanentes, 리더 수련회 그리고 대회 때 메시지 다 여러분 지금 듣고 왔습니다. donde hemos recibido la palabra de la conferencia de líderes y la conferencia de remanentes. 근데 저는 전체 세계 복음화의 이 메시지 흐름 속에 저희 교회와 제 개인에게는요 엄청난 말씀 확인을 저는 계속 하고 있습니다. Yo he podido confirmar una gran palabra durante este tiempo que viene a mi vida y a nuestra iglesia en el horario en el que estamos. 이번에 29차 렘넌트 대회를 통해서 하나님 제게 주신 응답들이 저는 많습니다. Y he visto que Dios ha preparado muchas respuestas. 일일이 여러분 말하기 힘들 정도로 하나님 제게 응답을 계속 확인하게 하십니다. Dios ha preparado muchas respuestas que me ha hecho confirmar hasta el punto que me cuesta hablarlas todas. 첫 번째입니다. Primer punto. 오늘 아브라함이 실제로 18장에 보면 부지 중에 천사를 쉽게 말하면 만났잖아요. Podemos ver en el capítulo 19 de Génesis cómo hay dos ángeles que llegan 하나님이 아브라함에게 나타나시니까 a Lot. En la semana anteriores veíamos que hay un momento donde Dios se aparece a Abraham. 그 응답과 그 계획은 분명히 하나님. Y en este capítulo 19 son dos ángeles que se aparecen a Lot. 그런데 오늘은 Hay un horario donde Dios se aparece. 나라의 지역에 간 겁니다. Estos dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. 나라를 심판하시는데 하나님은 아브라함을 생각했다. Era el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, y Dios se aparece. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvos. 여러분 가문복음화의 계획을 가지고 여러분 부르신 겁니다. Cuando Dios os llama, también tiene un horario para la salvación de tu familia. 정말로 저와 여러분이 소돔과 고모라 세상 보는 눈이 여러분 있어야 됩니다. Tenéis que tener los ojos para ver a Sodoma y Gomorra hoy en el mundo. 이 땅이 어느 정도 타락해 버리냐? 동성애가 완전히 뭐냐? 그냥 문화가 되는 현장이죠. Hasta qué punto en esta época se ha quebrantado el mundo, se ha vuelto algo cultural la homosexualidad. 이 동성애가 완전히 문화가 되어 있는 이런 현장을 여러분 보게 됩니다. También Sodoma y Gomorra, que Dios mismo destruyó, eran unas ciudades donde la homosexualidad se había vuelto cultura. 저는 마약 중독자들 치유하고 중독 문제를 우리가 쉽게 말해 사용하고 있습니다. En la Iglesia de a todas las naciones estamos haciendo ministerio para la sanidad y prevención a la adicción. 저희 교회가 또 해야 될 일 중에 하나입니다. Y esto es otro ministerio que también nosotros tenemos que hacer. 꼭 아무나 할 수 없는 흐름입니다. Es una corriente y un campo donde no es fácil entrar y nadie está entrando. 우리가 살려야 돼요. Tenemos que salvar al homosexual. 교회 동성애 현장에 빠졌던 자들이 살아나서 여기 와서 또 그 현장 살리는 일들이 일어나야 돼요. Tiene que levantarse la obra donde homosexuales vienen hasta nuestra iglesia y al encontrar esta corriente reciben la sanidad para sanar también ese campo. Yo no pienso que esto es un crimen, pero es un problema espiritual. 순리하다는 거 영리죠. Es un problema espiritual, no es un crimen legal. Es un problema espiritual revelado en su vida a través de un problema mental, 범죄 행위다, 범죄다 그렇게 말할 수는 없고 말하면 안 됩니다. donde no podemos decir que es un crimen o es algo ilegal. 그러니까 본인이 어떻게 보면 원하는 것이 아닌데도 그렇게 갈 수도 있고. En la cultura del mundo es ético y moral y puede que ellos, aun sin querer, 저희 교회에 뭐 기도하고 se sientan de esta forma y sin ellos tener elección, vayan bajo esa corriente. 제가 지금 돌아와서 지금 이 자리에서 예배드리고 있잖아요. Y también hay hoy dando culto con nosotros personas que estaban bajo esta corriente. 그래서 제가 그 친구를 두고 지금까지도 계속 기도하고 있어요. Y continuamente estoy orando por ellos. 현장에 심각한 문제에 빠지는 친구들이 많다는 걸 저는 알고 있거든요. Porque en ese campo hay muchas personas afligidas espiritualmente. 한 번은 제가
공항에서요. 제가 봤어요. Yo una vez lo vi en el extranjero, en el aeropuerto, mientras estaba esperando para subirme al avión. 60대 지금 어른들이에요. Tenían como 60 años. 근데 60대가 안 됐을 수도 있어. Igual un poquito más joven, 나이보다도 훨씬 더 많아 보이더라고요. porque para mis ojos se ven más mayores de lo que realmente lo son los extranjeros. 둘이가 손을 잡고 이래 뭐 스킨십을 하고 있는 거예요. Y estaban ahí besándose dos hombres ya cerca a los 60 años. 생각했어요. 그러더니 둘이가 서로 이제 뭐 뽀뽀가 아니고 키스를 하네. Es que estaban morreándose y iban de la mano. 하나님 한번 보되 졸달라다. Y una diaconisa que iba con nosotros en nuestro grupo lo vio y 눈치 안 보고 막 그냥 아주 자연스럽게 그냥 tuvo que girar la cara porque le daba a ella vergüenza. 자기들이 전혀 문제가 안 돼. Para ellos no era un problema para nada y estaban tan naturalmente besándose ahí en el aeropuerto. Tenían un corazón muy apasionado. 제가 볼 때는 만난 지 얼마 안 되는가 봐요. Desde mi punto de vista pienso que eran pareja pero que no hacía mucho que han empezado. 보니까 새로운 만남이 있어진 것 같아요. Entonces hacía tiempo que no se veían y que llevan poco en su relación. 오는 게 있겠죠. Entonces al verse de nuevo pues tendrían esa afección el uno para el otro. 우리밖에 없더라. Pero no había nadie que los mirara de forma extraña, solo nosotros. 말고는 뭐 그냥 전혀 신경도 안 써. Solo los coreanos podían verlos de forma extraña. Los demás, 남자 한국 여자들이 막 그걸 보고 막 질식을 하는 거죠. los demás era muy natural para ellos. 근데 뭐 동성애 그게 문제가 아니죠. No es la homosexualidad el problema, ¿verdad? 동성애의 문제가 드러날 수밖에 없는 근원적인 부분에 대한 우리가 답을 줘야 됩니다. Tenemos que darles la respuesta de que hay un estado fundamental en ellos que les hace caer y aparece esto en sus vidas. No es el alcohol, no es las apuestas, no es cualquier otra adicción. Hay un problema fundamental que a través de un proceso les hace caer en este tipo de cosas. Entonces, si tienes esta respuesta fundamental, tienes que ser capaz de ver este campo con los ojos correctos. 지금 아브라함이라는 인물을 불러가지고요 계속 미리 지금 보기를 원하는 겁니다. Dios llamó a Abraham y por adelantado quería que viera ciertas cosas. 여러분에게 진짜 뭐냐 미리 보도록 하나님이 말씀을 주신 거다 이 말이에요. Dios primero os da la palabra para que veáis ciertas cosas. 지난주가도 이야기했습니다. 이 아브라함과 사라가 불신앙 속에 하가를 통해서 이스마엘을 낳았잖아요. También la semana pasada os hablé de cómo Abraham y Sara estaban bajo incredulidad y tuvieron finalmente a Isaac, 그 문제 a Ismael. 가정에 일어나는 창세기 3장 문제를 여러분 실제로 보셨죠? Y pude explicar el problema de Génesis 3 que se apareció en esa familia debido a la incredulidad que había en ellos. 아브라함의 가정이 그대로 나타나. Donde de la misma forma en la que Satanás obró para destruir la familia de Adán y Eva, también obró en la familia de Abraham con Sara. 사라는 하가를 Y se dio la situación donde la esclava Agar 가정에 완전히 molestaba a Sara y Sara molestaba a Abraham. El problema de Génesis 3 se dio en esa situación. Tienes que ser capaz de verlo real en ti. 우리가 말로만 듣는 창세기 3장, 6장, 11장이 내게는 지금 어떻게 들어와 있고 어떻게 역사하고 나타나는가를 여러분 볼 수 있어야 돼요. Cuando hablamos de Génesis 3, 6 y 11, no tienen que ser simplemente palabras, sino que de forma real cómo está obrando en mi vida. Tienes que verlo. Entonces verás una necesidad real de por qué necesitas a Cristo. 여러분이 실제가 되는 거예요. Entonces, ¿por qué necesitas el culto y la palabra será algo muy real en ti? Sodoma y Gomorra es el problema que hay en el mundo. 드러나는 부분이 동성애입니다. Y en este caso habla de la homosexualidad. Un problema visible. 드러나는 문제. Un problema visible. 여러분 계속 듣는 이야기인 것처럼 보이지만 여러분에게 보여야 돼요. Parece que es un problema, pero tienes que verlo de forma real. 육신 문제잖아요. Es un problema físico. 결과지. Es un resultado. 조금 더 습관적이면서 주기적이면서 반복적입니다. Es un hábito que se ha vuelto en su vida que hace que
estas situaciones vengan repetitivas en ellos. En otras palabras, podemos decir adicción. 사람들이 그 지역에 나타난 한 사람을 보고 천사들을 보고요. 때로 달려 들어가지고 관계하려고 합니다. Entonces, al ver estos dos ángeles que entraban en la casa de Lot, las otras personas de esa 이 시대에 región se levantaban y al ver que eran nuevos, querían tener relación con ellos, querían tener sexo con ellos. La 아브라함 때 이미 homosexualidad no es un problema de hoy. En la época de Abraham ya había también estos problemas. 이게 어디서부터 시작됐습니까? ¿Desde dónde comienza esto? 우리나라 동성애 문제가 지금 갑자기 생겨났습니까? ¿El problema de la homosexualidad de nuestra nación es un problema único? 거의 ¿Es un problema de ahora? 대부분이 다 그런 식으로 삽니다. ¿Y en Europa? En Europa ya llevan también muchos años. 특별한 지역, 특별한 현장에는 안 하면 안 되는 상황이 돼 있습니다. Y hay en ciudades, en barrios, en lugares donde es lo más normal, hasta el punto de que si no lo haces puede ser hasta extraño. Si no lo consideras, si no lo aceptas, te ves extraño. 뭐냐, 교수부터 거의 다 뭐냐 동성애 Donde profesores de universidades, intelectuales, 전부 다 뭐 그런 분이 estudiantes también están bajo esta corriente de la homosexualidad, hasta el punto de que si no eres homosexual, 그런 문화를 eres extraño. Se está volviendo esta cultura en algunos lugares. 렘넌트가 그 현장 가고 거기 있었을 때 어떻게 해야 되겠어요? Entonces, un remanente que tiene el pacto y está en ese lugar, ¿cómo tiene que actuar? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que seguir esa corriente? ¿Tiene que caer en la homosexualidad también? 여러분 어떻게 도와야 되겠어요? Porque las personas que le rodean son homosexuales. ¿Tiene que él también ser homosexual? 우리 렘넌트 ¿Cómo tenéis que ayudar a ese campo? 그 한국 사람들이 미국에 유학을 가잖아. No solo los remanentes, los coreanos que se van al extranjero, se van de inmigrantes al extranjero. 뭐한 특별한 지역에는 거의 다 뭐 마약에 다 중독돼. En Estados Unidos hay lugares donde los jóvenes es muy común la droga entre ellos. LA의 중독 뮤지컬 미션을 제가 한 이유가 있습니다. Cuando hicimos el musical para la prevención a la adicción en Los Ángeles hay una razón. 가진 90%가 전부 다 자녀들이 전부 다 마약에 중독. El 90% de los hijos de los coreanos que han nacido allí están bajo drogas, 은하계 están bajo las adicciones. 여자인데 저는 사실은 뭐냐 마약 뮤지컬을 서부 LA에서부터 먼저 했어요. Entonces, el musical de El Camino del Pacto empezó en la costa este de Darapán, pero nosotros lo comenzamos desde el oeste. 우리나라 사람들이 가가지고요 먹고 살기 바쁘지 우리 자녀들이 거의 뭐냐 학교에서요 그 현장에서 왕따 당하고 소외당하지 그 상처 속에 전부 다 마약 당. Y yo he visto muchos testimonios donde los coreanos están esforzándose y sufriendo mucho para alcanzar el dinero suficiente para vivir una vida allí en Los Ángeles y cómo sus hijos se descuidan de sus hijos y en la escuela todos experimentan la adicción, la droga. 여기 와 있는 친구들이 있죠. También hay aquí personas recibiendo sanidad que vienen desde Los Ángeles por su problema de la adicción. LA에 있을 때 KK라고 그 따진 바람에 그갱 조직이 있어요. KK란. También en Los Ángeles existe este sistema de los mafiosos al que él pertenecía. 이제 여기 와 있지만 Ahora está aquí recibiendo sanidad, pero antes 근데 본인이 이제 이 속에서 하나님 말씀 따라 인도받아간 중에 연락이 된 거예요. él pertenecía a esta banda que también traficaban con drogas. 다시 기간 중에 그 선배들이 연락이 왔다. Y dice que ha pasado muchos años, pero que durante el tiempo de la conferencia de remanentes sus superiores le han contactado después de mucho tiempo. 테니까 올라와가지고 신분을 좀 하라. Y le decían, hay algo que necesito que hagas por nosotros, te voy a dar el dinero, vete a Seúl y haz esto por nosotros. 그래서 내가 그들을 두고 기도하고 있는데 복음 전할 때가 왔습니다. Y a mí me decía, yo estaba orando por ellos, pastor, es el tiempo para predicarle el Evangelio. 복음 전하고 있습니다. Voy a ir y predicarle el Evangelio, me decía. Y le digo, no digas cosas extrañas, 가지마. no vayas, 안 가도 돼. no hace falta que vayas. Haz que vengan ellos. 지금 네가 마음에 그들에게 복음 전했다고 하지만은 얘한테 도움 안 돼. Tú dices que vas para predicar el Evangelio, pero sé que si vas no vas a predicar el Evangelio. 상가 시간표를 알고 있는 Porque no tienes ese estado espiritual donde puedes, 지금 유혹하는 donde puedes predicar el Evangelio y de forma invisible todo eso se va a volver una tentación para tu vida. 뭐 우리가 뭐 실패하고 또 깨달으면 됩니까? Entonces podemos
entenderlo, 굳이 그럴 필요 없어요. pero no hace falta de verdad. 자기는 나한테 뭔가 신나가지고 와가지고 막 이야기하는데 저는 미리 보거든요. Entonces yo lo veo por adelantado. Lo que él me dice que va a hacer esto, lo otro, pero 저는 막 이야기하는데 웃으면서 야, él dice que va a hacer esto, lo otro, que va a predicar esto. Yo sé que no puede porque sé el estado que tiene. Es una oportunidad para hablarles el evangelio, pastor. Le he dicho, no les prediques, no lo necesitan, no hace falta, no vayas. Hazlos que vengan ellos. No es que tú vayas a predicarlos, tú tienes un estado mental ahora mismo donde no vas a poder predicarlos, vas a ser tentado incluso más. 저는 No vayas. Yo lo sé. 그 말을 하는 그 사람의 마음 생각 상태 이해하고 내가 보면서요. Yo veo su estado mental, emocional y espero. 여러분이 그 사람들에게 복음 전하는 것도 필요하지만 하나님은 여러분을 망대로 세우기를 원하세요. Dios quiere que realmente te levantes primero como torre. 여러분은 그런 사람들과의 만남을 통해서 복음 전해야 되겠다라고 생각하고 마음도 먹겠지만은 하나님은 여러분이 그리스도 안에서 언약 안으로 계속 가기를 원해요. Dios continuamente quiere que tú entres bajo esta corriente del Evangelio. 그랬더니 알겠습니다 목사님 하고 가더라고요. Entonces él pudo entender mis palabras y dijo, 이 친구를 está bien, no voy a ir. 중요해요. 중요한 시간표에 건드려 봅니다. Yo veo que vienen recibiendo la guía bajo el mensaje, la palabra, y en el momento importante Satanás los ataca. 흑암 조직이 사단이요. 압니다. Satanás, conociendo el horario importante en su vida, le ataca con tentaciones que les hace perder lo más importante. 그래서 드러난 부분의 문제는 결과입니다. El problema visible es el resultado, no es el problema real. 숨겨진 문제 있습니다. Hay un problema oculto, 정신 문제. un problema mental, 왜? que está en su pensamiento, en su corazón. 수십 년 교회 다니고 수십 년 복음 듣고 인도받아 왔지만 여러분과 같은 문제 가운데 살아요. 정확하게 여러분 자신 스스로가 복음만 제대로 말 못한다는 거는 하나님 앞에 진짜 기도해봐요. Tenéis que orar, de verdad, si vosotros estáis aquí pero no podéis hablar el Evangelio a alguien concretamente, tenéis que orar porque esto no puede levantarse a través de ti. 좀 전해달라. 그것도 나쁜 건 아니지만은 여러분이 복음 듣고 수십 년을 교회 속에 인도받으면서 여러분과 강의 현장에 여러분이 직접 복음을 말 못한다. 뭐 했습니까 여러분 지금까지? Pues no es malo que digáis que venga esta persona a predicar el Evangelio a estas otras y que a través de ti se abra esa puerta en el campo, pero si llevas 10 años, 15 años haciendo esto y tú no lo puedes hacer por ti mismo, ¿qué has hecho hasta ahora? 한 번도 제대로 복음 제대로 말 못한 거예요. Entonces, en otras palabras, Lot estaba ahí en Sodoma y en Gomorra, pero no pudo predicar el Evangelio ni una vez. Bajo esa corriente 숨기지 못해요. hay un problema oculto, 그러니까 실제 마음 생각에는요 관심이 다르대. donde tu pensamiento y tu corazón está en otro lugar. 내고요 마음과 생각이라. Mi cerebro está compuesto por mi pensamiento y mi corazón. Esto está oculto. Es el problema oculto. 여러분의 가문 배경, Vuestro trasfondo familiar, 국가 배경, vuestro trasfondo nacional. 국가 배경 있고 가문 배경 있어요. Hay un trasfondo familiar, un trasfondo 우리 진짜 nacional. 몰라. 죽어가는 사람들 쳐다보면서 애타는 마음이 진짜 이러고 있다면은 예배 시간에 그렇게 안 졸릴 거예요. Si de verdad vosotros tenéis ese corazón desesperado para salvar las almas que se están muriendo en vuestro campo, no os entrará sueño en el culto. ¿Por qué digo esto? Porque los que se están durmiendo ahora abrirán sus ojos. Pero no sé si conocéis del todo mi corazón y mi pasión. 국가 배경 있고 가문 배경이 있어요. Hay un trasfondo familiar y también nacional.
배경이 있다. y un trasfondo de crecimiento desde mi niñez. Algo que ha entrado en ti. 사상, Ideología, conocimiento, tus filosofías, 하나님의 말씀 estilos de vida, 다른 것들 뭔가 돌아봐. cosas del mundo que no tienen nada que ver con la palabra de Dios que ha entrado en ti. Tienes que ser capaz de ver esto. 가정에서부터 학교에서부터 사회에서 하나님 없는 학문과 지식과 모든 것들을 여러분 다 들은 거예요. Desde tu crecimiento, lo que has estudiado, lo que te han inculcado, todo esto forma tu pensamiento. 이 다니엘이라는 인물이 바빌론을 포로돼 갔잖아요. Entonces Daniel fue alguien que cayó en cautiverio y fue arrastrado hasta la Babilonia. 왕이 실질이 뭡니까? 이 바빌론의 학문과 언어와 모든 지식을 가르치잖아요. Y el rey de Babilonia le enseñaba todo conocimiento Babilonia y la cultura para cambiar sus valores. De forma especial, las comidas, para que coman las cosas del rey. ¿Qué quiere decir? 생명줄을 누가 쥐고 있냐는 겁니다. Para que se grabe en ellos quién te está dando de comer, quién es tu dueño, 그걸로 각인시키는 거예요. para guardar esto. 그거를 다니엘이 눈치챈 거예요. Y Daniel pudo entender 그래서 esto. 다니엘이 뜻을 정한 거예요. Por eso Daniel lo puso en su corazón. 이제는 영적인 배경과 사단이 하는 짓과 하나님 앞에서 결단을 딱 하게 된 거라니까. Pudo entenderlo y poner en su corazón esto tan importante. 다니엘은 미리 알고 간 거죠. Daniel lo pudo ver por adelantado. Por eso determinó no contaminarse. Entonces, 여러분이 엄마 뱃속에 잉태되는 순간부터 desde el nacimiento, desde incluso el tiempo que estás 부모님들의 en la 가족 tripa de tu madre, 배경들 있잖아요. hay un trasfondo que ya empieza a influenciarte de tus padres y desde que naces la educación que te transmiten 초, 중, 고, en la guardería, 대학, en el tiempo de primaria, secundaria, hasta la universidad. Hay muchas cosas que ves, experimentas, 생각이 딱 형성돼. adquieres por conocimiento. Todo esto forma tu pensamiento y corazón. 교회 오고 복음을 듣거든. Y un día recibes la gracia del Evangelio. 안 바뀌어. Pero no cambia esto. 바뀌고 있다니까. No ha cambiado tu pensamiento. 내가 안 맞을 때는 이게 뭐 No ha cambiado tu ideología. Y al escuchar esto que no concuerda con tu forma de pensar, te viene el conflicto. 한 사람 한 Esto 사람 es- 상태를 바꿔야 돼. Esto está en todos los creyentes. Por eso lo importante es cambiar a cada uno de ellos. 일본 같은 경우는 일본이란 나라 국가 배경이 있잖아요. Por ejemplo, Japón. ¿Saben cómo son los japoneses? ¿Cómo es Japón? Que tienen un emperador. Y todo está centrado en él. Hay un trasfondo nacional japonés. 그리고 가문 배경이 있어요. Y también cada familia. 그리고 성장 배경이 Y también en su crecimiento. 조금 더 여러분이 이해하셔야 됩니다. Tenéis que entenderlo de una forma más concreta. 태영아, En los tiempos de que son bebés. 여러분이 어머니 뱃속에 잉태되는 순간에 창세기 3장입니다. En el momento que estás embarazada y tienes a un hijo dentro, ya es Génesis 3. 이게 여러분이 그냥 Y desde que nacen, Génesis 6, Génesis 11, está ahí en ellos. Desde que quedas embarazada, está ahí. 유아 유치 시간을 거칩니다. Y después tienes un tiempo de la preescuela y la primaria. 중, 고, 대. Luego vas a secundaria, bachiller y universidad. 없는 것들. Y hay muchas cosas que son transmitidas, que te llegan a ti, que no tienen nada que ver con Dios. Y un día aprendes la teoría de la evolución. En la iglesia no te lo han hablado, 듣는 거는 전부 다 pero es la primera vez que en el colegio te hablan de una teoría de la evolución. 원숭이가 변해가지고 진화돼. Ah, el mono avanzó de esta forma, evolucionó de esta forma y se volvió humano. 하나님이 천지를 창조하셨다 뜻입니다. En la iglesia hablan de que Dios creó al hombre. 하나님 없는 학문, 지식, 사상 모든 것들이요 이미 어릴 때부터 쫙 들어가 있습니다. Hay mucho conocimiento, ideologías que no tienen nada que ver con Dios y han llegado hasta tu vida. Están en ti. 마키아벨리의 군주론 이런 것들이요 전부 다 들어가 있어요. Entonces, un día lo empiezas a ver todo lógicamente, lo empiezas a ver desde una perspectiva donde no hay Dios. Pero con esas ideologías y pensamientos, un día estás aquí sentado
en la iglesia escuchando el culto y solo quieres adquirir aquello que concuerda contigo y 중에 하나로 종교를 aquello que puedes aceptar. Escoges la religión acorde, tú piensas que concuerda más contigo. 그리고 이제 보자. 결혼합니다. Un día empiezas, consigues un puesto de trabajo y un día te casas también. 들어가 있는 거 생각해 보세요. Pensar lo que hay en vosotros. 들어가 있는 거 Pensar lo que hay en vosotros. 눈에 안 보이게 해요. De forma invisible. 내 영적 존재, 사단이란 존재가 애비 노릇을 딱 하고 Está 이 사단이요 내 안에 경관 진을 딱 사고 de forma invisible, está obrando en ti. 사단이 우리 안에요 씹을 짓잖아요. 여러분 마음과 생각 속에 경관 진을 딱 사고 Satanás ha levantado esas fortalezas en contra del conocimiento de Cristo a través de todo esto en ti. Tú tienes que ser capaz de derrumbar todo esto. 여러분 자신이 먼저요 Sin derrumbar esto, no podrás levantarte como ese emperador espiritual. 하나님의 능력으로 살아나는 경험이 있어져야 됩니다. Tienes que tener ese afecto, esa obra en tu vida. 그리고 눈에 안 보이게 사단이 부린 악한 영이요 여러분 안에 다른 걸 계속 뿌리대요. Y sin estas cosas, serás continuamente engañado sin entender esto, si no entiendes esto. 근본 문제. Por eso el problema fundamental. 영적 문제. El problema fundamental. 이거를 하나님이 아브라함에게요 진짜 계속 깨닫도록 창세기 3장 사건이 어떤 건지 6장이 어떤 건지 11장이 어떤 건지 하나님이 아브라함에게 계속 알게 하시는 Dios continuamente permite esto en la vida de Abraham para que pueda entender cuál es el verdadero problema. Génesis 3:15. El Mesías, Cristo, 오시는 메시아 que había de venir. 삶 안에 언약이 되도록 하나님이 아브라함에게 자녀 없는 걸 가지고 계속 깨달았던 거예요. Dios, haciendo que Abraham no pudiera tener hijos, permite esto en su vida para que el pacto sea real en él y pueda ver la simiente de la mujer, quien es Cristo. 문제를 가지고 하나님 A través del problema de su vida, Dios le guía para que pueda entender realmente cuál es el pacto al que ha de aferrarse. ¿Lo entendéis? 이 여러분 사라에게 하나님이 내년 이맘때 아들이 있을 것이다라고 이야기한 거나 하나님의 사자가 나타나가 마리아에게 아들 낳을 것이라고 이야기하는 거나 뭐가 다릅니까? El ángel del Señor viene y habla a Sara. Y también el ángel del Señor vino a María y le dijo que iba a tener un hijo. Por adelantado, Dios les da el pacto y dice lo que les va a ocurrir para que puedan ver por adelantado. 사단을 여러분이 진짜 이해하시고 알아야 됩니다. Satanás, tenéis que entenderlo. 안에 여러분과 함께 딱 지금까지 왔다니까. Satanás ha venido caminando con ustedes hasta ahora. 사단이 여러분과 일체가 딱 돼야 돼. En malas palabras, sois uno con Satanás, pero no lo sabéis. 너무 당연하게 알고 있어. Pero está en ti de una forma muy natural. 당연히 그렇게 왔어. Y ha venido de esta forma hasta ahora en tu vida. Y no lo habéis visto hasta ahora. 렘넌트 한 명이 미션업에서 훈련 받는데 훈련 받을 자기가 깨달았대. Un remanente está recibiendo entrenamiento en la casa misión y bajo entrenamiento lo ha entendido. 이게 다르다. Lo ha entendido. Y su mote es diferente. 이 사단 일체돼 있었다는 걸 자기가 몰랐다. Yo no sabía que mi vida estaba unificada con Satanás. Pero ahora veo que sí. 그런데 그 얘기 듣고 역시 다르네 이랬어. Y al oír eso yo le dijo, de verdad, tu mote es diferente porque eres diferente. 실제 이 사단이 부리는 공중 근세 잡은 자 악한 영 귀신 역사 여러분 알아야 돼요. Satanás de forma diferente está obrando. Tenéis que ver aquel que tiene la potestad del aire, la obra de los demonios, la obra de los espíritus inmundos. 여러분 어떤 상황이 딱 지었을 때 여러분 안에 뭐 올라오는 거 있죠.
Hay algo que en situaciones hay situaciones que hace que de tu corazón salga algo, ¿verdad? 있잖아, 여러분. Algo que por la iglesia o por el mensaje que aparece en tu corazón, ¿verdad? 교회 다니고 예수 믿는데도 불구하고 여러분 속에 막 올라오는 거 있잖아. Creo en Jesús, voy a la iglesia, pero en mi día a día, 실제 여러분 그리스도 también 믿어야 되거든. en mi ambiente familiar, esto aparece en ti, ¿verdad? En tu corazón, que te hace 생명 그리스도 예수의 능력으로 사실 그걸 이길 수 있는 힘이 되게 있어야 되거든. olvidarte de Cristo. Pero no debería ser así, tienes que tener la fuerza para superar esto, para vencer esto, pero no puedes. Y eso aparece en tu corazón. 믿으면서도 그거 뭐 그냥 원래 뭐 당연히 그런 거 아이가 이렇게 생각하고 있어. Y piensan que es lo normal en el ser humano y viven atrapados bajo esta obra continuamente. 이런 가운데 오늘 특별히 하나님이 동성애자들을 두고 기도하라고요. Hoy, al ver el versículo, Dios nos llama para orar por la homosexualidad, 도박, las drogas, las apuestas, el alcohol 특히 뭐냐 이제 동성애 y de forma especial la homosexualidad. 적인 타락이 지금 La homosexualidad que 영적 타락이 전에요. 영적 타락이. es una corrupción espiritual que le lleva a una corrupción sexual. 하나님으로 말미암아 다른 걸로 뭔가 잡혀버린 거예요. Es una situación que le viene a una persona en la que se queda atrapado en esto porque por su condición de que está separado de Dios. Antes que físico, ético o moral es 영적 문제가 심각하고 espiritual. 영적 문제에서 와진 거예요. Viene del problema espiritual que hay en el hombre. 그래서 동성애에 빠져가 동성애의 어떤 관계를 가지고 있다. 그게 아니잖아요. Entonces no se trata de que tiene una relación homosexual o no, 그렇게 가질 수밖에 없는 이미 내 정신 문제야. sino el problema mental que ha venido en ellos por los cuales tienen este tipo de relación. Lo que ya hay en su corazón, lo que sienten en su corazón y pensamiento que les lleva a actuar de esta forma. 그 눈에 안 보는 영 Esto el mundo no lo entiende, pero quiero que abráis vuestros ojos y entendáis que hay un mundo espiritual que no, donde la palabra no es el estándar, donde Cristo, Dios no es el estándar, donde yo soy el dueño, por eso decido lo que me gusta y caen en esa corrupción o corrompiéndose sexualmente hasta ese punto. No es Dios, sino es yo queriendo ser como Dios, yo siendo el dueño de mi vida. Dios continuamente le muestra esto por adelantado a Abraham. 그래서 저는 시대의 문제 중독이라는 걸 가지고 중독 문제 치유하겠다 아니고 정말은 뭐냐 그리스도만 말하겠다 이 말이에요. Por eso yo al ver el problema de la adicción no es que me dedico a 그리스도가 있으면 안 돼. corregir el error de la adicción de una persona, sino que he tomado la decisión que les voy a hablar solo de Cristo. Les voy a compartir Cristo porque sé cuál es el problema real. 교회 문제가 나옵니다. Por eso, el problema de la iglesia. 소돔과 고모라는 지역에 있는 교회 롯이라는 인물입니다. Al ver el problema de la iglesia, podemos ver a Lot. 취업할 수 없는 상황. Lot tiene un estado donde no es capaz de resplandecer luz en esa región. 지역을 살리도록 하나님이 우리에게 계획을 갖고 계신데 그거와 전혀 상관없이 Dios tenía un plan para Lot, para salvar Sodoma y Gomorra, pero aunque está ahí, está atrapado bajo esa corriente y no puede salvar ni resplandecer luz en el lugar donde Dios le ha enviado. 교회는 다닙니다. Van a la iglesia, 교회당 다니죠. 교회당. van al edificio de la iglesia, se reúnen en la iglesia 알고 있습니까? y también lo conocen, 예수가 그리스도. que Jesús es el Cristo. 일반 많은 교회는 예수가 그리스도라는 것도 모르는데 우리는 알고는 있습니다. Incluso lo conocen mejor que otros muchos creyentes que parece que han perdido este enfoque, 실제가 안 됩니다. pero no es real en mí. 지금 우리 교회 안에 있는 사람만 해도 예수가 그리스도다 다 알지. Jesús es el Cristo, todos en nuestra iglesia lo sabrán, 근데 실제가 안 되는데 pero no es real en vosotros. No es real. 실제가 안 된다는 증거로요. Y la evidencia de ello 전도 안 돼. es que no le funciona el evangelismo. 전도 못 해. No pueden evangelizar. 전도 못 한다. 전도 안 된다. 얘네 뭐냐? 복음 잘 못. Antes de no poder evangelizar o que no están evangelizando, no pueden ni siquiera orar. 기도 안 돼.
Es la evidencia de que no conocen el Evangelio, no pueden 그 orar. 정도로 전도 안 돼. Y la evidencia de que no pueden orar es que no hay evangelismo. 땅이 안 살아나. Por eso el campo en el que están no vive. No pueden cambiar su campo. No pueden influenciarlo de ninguna forma. 그 문화 속에 거기에 완전 빠져서 잡혀서 살아가고 있는 거예요. 현장 변화 못 시켜. 그 교회가 놓치고 있는 거예요. 실제 교회가 놓치고 있는 거예요. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está perdiendo? Eso es lo que tenemos que ver. 영적인 문제 잘 모릅니다. No conocen el problema espiritual. 창세기 3장 6장 12절. Génesis 3, 6 y 11. 이 흐름이 지금 그대로 흐르고 있거든요. Esta corriente está fluyendo por completo. 이거 모릅니까? No conocen Hechos 13, 16, 19. La religión, la idolatría y la brujería. 모르고 있어요. No conocen esto. 실제 못 본다니까요. Los 6 estados del no creyente. No lo ven de forma real. ¿Cómo ha venido hasta una persona? Por eso no lo pueden cambiar. 닥치는데 실제 뭐냐? 롯이 하는 말을 한번 들어보세요. Entonces mirad lo que dice Lot. 남자를 가까이 하지 않은 내 딸 되시가 들고 나가지고 마음대로 해라. Dejar a estos dos hombres, llevaros a mis hijas que no han conocido hombre todavía. 손님을 손대지 마라. No dejar a estos hombres que son mis invitados. Lot dice estas palabras. Llevaros a mis hijas. 그러니까 언제부터 네가 우리의 어떻게 보면은 법관을 삼았느냐? 네가 뭔데 우리 보고 이래라 저래라 하냐면서 오히려 막 달려들잖아요. Y ellos respondieron, ¿quién eres tú para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? Quítate de aquí. 이 히브리 민족을 사실 도와주려고 한 거예요. Moisés intentó estudiar, 민족이 들고 나가지고 모세를 보고 o sea, intentó ayudar al pueblo hebreo. Pero ellos se levantaban en contra de Moisés diciendo, ¿desde cuándo tú eres nuestro líder y por qué te tenemos que hacer caso? 절대 변화 안 됩니다. Con vuestra justicia, con vuestro humanismo, con vuestro pensamiento, no podrás ayudar a nadie, no podrás cambiar nada. 보셔야 돼요. Tienes que entender cuál es el problema de la iglesia. 소돔과 고모라가 멸하는데 같이 망하게 됐다. Y por eso, Lot, que es la iglesia en ese lugar, fracasa al igual que la Sodoma y Gomorra. 기도하잖아요. Pero Dios, Abraham estaba orando a Dios. 하나님이 Y Dios se acordó 거기서 de Abraham. Y por eso su sobrino, Lot, es librado y es rescatado de esta situación, de esta destrucción. 여러분 관계도 모든 현장에 하나님 지금 역사하신다. Si tú tienes el pacto y estás orando con él, de verdad, todos los campos que están relacionados contigo, Dios los empieza a utilizar. 여러분과 관계된 모든 현장을 두고 여러분을 부르신 겁니다. Dios cambia todos los pactos. 초대 교회도 마찬가지잖아요, 여러분. También la iglesia primitiva. 처음에 하나님 은혜로 시작을 했는데 시간 가면서 뭐냐 자꾸 여기 잡히는 거예요. Continuamente están atrapados, aunque comenzaron por gracia de Dios. 여기에 빠져버려요. Y acaban atrapados en el ambiente, en la atmósfera. 오늘 여러분 이거를 딱 보는 눈이 있어야 돼요. Tienes que tener los ojos para ver esto. 저는 오늘도 참 하나님 은혜로요. 한 사람을 만났어요. Entonces, hoy por gracia de Dios me he encontrado con una persona. 2018년도 아프리카 탄자니아 제가 갔다 오다가 비행기 안에서 한 사람. En el 2018 yo fui a Tanzania y de camino al regreso del avión me encontré con una persona. 그때 어떻게 보면 서치도 어떻게 보면 우연찮게 만난 것처럼 보이죠. Parece que fue coincidencia simplemente que me encontré con él. 저는 사실 어떻게 보면 그때 그렇게 만나고 그냥 잊혀졌어요. Y sinceramente yo me encontré con él en el avión, hablé con él y después me olvidé de él. 연락해가지고 Y de vez en cuando él me ha escrito alguna vez. 이 친구가 이제 평신도가 안수집사인데 이 전국과 세계로 다니면서 일을 해요. Él me ha escrito algún mensaje y él es un diácono de una iglesia que está viajando por el mundo por su negocio y haciendo las misiones. 근무를 하다가 이제 귀국하는 길에 비행기 안에서 저를 만난 거예요. Y se encontró conmigo. Yo venía a Tanzania, pero coincidimos en el avión que salía desde Qatar a Corea porque él terminó un trabajo allí. 그러니까 영어도 어느 정도 되지. Entonces hasta cierto punto él puede hablar inglés también. 이렇게 미국에도 이제 건물을 하고 있냐. Entonces también está construyendo algo, un edificio en Estados Unidos. 청년
목사들 또 미국의 현지인들과 연결돼서 줌으로 Y por Zoom él está conociendo a algunos pastores de Estados Unidos. Y hace por Zoom 구미에 발령이 나가지고 구미에 일하러 por Zoom está teniendo relación con ellos. Y ahora está aquí viviendo en Kumi, que vive como a 1 hora de aquí, y ha venido a verme. Entonces yo le he conectado con los copastores también. 그 줌으로 이렇게 모이는 그 자리에 이제 우리 교육자들이 들어가게 됩니다. Entonces los copastores nuestros van a entrar en la reunión de Zoom donde 그래서 이제 복음과 donde 성경의 흐름을 está obrando, donde están reuniéndose los nativos americanos 그러니까 하나님이 완전히 para compartir la corriente del evangelismo bíblico. 만나게 하시고 En el horario de Dios, Dios permite esto. 저는 그렇게 생각합니다. Pero yo pienso esto 메시지에서. y he compartido este mensaje. 평신도잖아요. Él es 근데 평신도 선교사였어요. creyente, 기능 선교사. pero también 산업이 está como misionero, aunque no es pastor. Él es un creyente misionero, 전국과 세계를 계속 donde por su trabajo tiene que viajar por el mundo 가는 곳마다 그 현장 속에 짧은 시간에도 진짜 기도 속에 y allá al lugar, al país donde va, 순회하면서 다니는 선교사예요. 선교사. tiene que ese tiempo que lo saca aparte para orar por ese campo y recibirla aquí en el campo. 교회에 소속되어서 할 수 있으면 Por 좋겠어요. supuesto, 하나님 이 사람을 그렇게 다르게 만들어. pertenecerá a una iglesia aquí en Corea, pero Dios le ha permitido 어느 한 교회가 este tipo de las misiones. 제한되면 중요한 걸 못 봐. Si estás limitado en una iglesia, no podrás ver lo importante de esto. 지금도 눈이 안 보이게 살아계신 하나님 역사하시는 흐름 속에서 그런 한 사람을 보고 도와줄 수 있어야 돼요. Tienes que ser capaz de poder ayudar a esta persona bajo la corriente de Dios que está obrando. 그래서 저는 어릴 때부터 교회를 좀 압니다. Entonces yo desde pequeño he podido ver la iglesia y los problemas que hay en ella. 그래서 제가 목사가 되고 제가 교회를 개척하면서 나는 하나님 앞에서 성경대로 말씀대로 한다. 마음 먹었어요. Y desde el principio, volviéndome pastor y plantando mi iglesia, dije, yo no voy a caer en esto, voy a hacerlo como en la Biblia. 아브라함을 생각하사 소돔을 엎으신 중에 롯을 생각하신 것. Dios se acordó de Abraham y salvó a su sobrino Lot. 예수님이 그렇게 말씀하셨어요. Jesús dijo esto, 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아. ir y hacer discípulos a todas las naciones. 아브라함이 가는 곳마다 실제 뭐냐 단을 쌓고 또 제자들이 가는 곳마다 그곳에 하나님 예비된 제자들을 찾고 만나게 된 겁니다. Allá donde iba Abraham, él edificaba altar. Allá donde iban los discípulos de Jesús, se levantaba la obra 저와 여러분 preparada por Dios. 영적 황제로 부르셨습니다. Dios les ha llamado como emperadores espirituales. 조금 더 다른 말로 하나님은 언약의 하나님이십니다. En otras palabras, Dios es un Dios de pacto. 하나님이 아브라함을 생각했다 이 말은 하나님이 아브라함과 맺은 언약을 분명히 알고 있다는 거예요. Dios conocía el pacto de Abraham. 그 언약은 분명히 뭐냐 성취되게 되어 있습니다. 언약은 이루어지게 되어 있습니다. 그러니까 하나님이 아브라함을 생각했다 이 말은 하나님이 아브라함과 맺은 언약을 하나님 이루시는 겁니다. Dios 그게 소돔과 고모라를 엎으시는 중에 하나님이 롯을 하나님이 건지십니다. preparó todo de esta forma para Abraham. 자, 이 롯을 보면서 뭔 생각이 듭니까? Cuando veis el Lot, ¿qué es lo que pensáis? 롯의 아내는 소원 기둥됐습니다. Él tenía una 롯은 mujer que quedó destruida por 완전 completo. 나왔지만은 실제 몸은 나왔지만은 마음은 소돔이 있습니다. Lot pudo escapar de Sodoma y Gomorra, pero su corazón estaba todavía en la ciudad. 조카 롯이 모압과 암몬 그 딸들이 아버지와 맺은 관계를 통해서는 자녀들이 모압과 암몬 족속의 조상이 된 겁니다. Y al fin y al cabo, 복음을 계속 막는 일에 쓰임 받아 삽니다.
Su familia se volvió la familia que continuamente bloqueaba el Evangelio, 소돔에서 빠져는 나왔지만은 그 상태는 뭐냐? 소돔에 있는 quedando atrapados en Moab. 출애굽했습니다. Y esa corriente quedó en ellos. Hay muchas personas que salieron de Egipto. 못 나왔는데 그들의 상태는 뭐냐? Su cuerpo, sí, salió de Egipto. Ahora están en otro lugar. Pero su pensamiento y su corazón seguían en esclavitud. 지금 여러분 이 상태로 있으면 안 돼. Vosotros no podéis estar dentro de la iglesia de la misma forma. 눈에 안 보게 사단은 여러분을 그렇게 살라고 그랬어. Satanás continuamente os hará vivir de esta forma. Pero tenéis que escapar de esto. 그래서 진짜 출허감해야 됩니다. Tenéis que salir no de Egipto, sino de la oscuridad. 애굽이 중요한 게 아니고 출허감. No es salir de Egipto lo importante, sino que escapéis de la oscuridad. 여러분 안에 진짜 왕이 죽어야 돼. El rey que hay en vosotros ha de morir. 여러분 안에 진짜 왕이 여러분 안에 있는 가짜 왕이 죽어야 진짜 왕이 여러분에게 나타나는 거예요. Aquello que tenéis como rey falso en vosotros ha de morir para que el verdadero rey tome su lugar. Entonces lo veréis. Entonces podrás recibir la misión, si no, no aparece. 이사야가 죽던 해에 하나님이 왕의 모습으로 이사야에게 나타난 겁니다. Por eso, en el año donde Uzías murió, 진짜 왕이 눈이 난다. ahí se apareció Dios a Isaías 왕으로 붙들고 살아간 거예요. para que pueda ver realmente quién es el Dios verdadero. Es necesario que muera 아브라함을 부르셔서 el falso rey. 보게 하시는 겁니다. Dios llamó a Abraham 여러분이 y le hizo ver por adelantado. 황제의 길로 하나님 저와 여러분을 부르신 겁니다. Dios os ha llamado como emperadores espirituales. Este es vuestro pacto, entonces, ¿qué es lo que ha de tomar lugar en vosotros? 여러분 개인의 영적 상태를 하나님 바꾸기를 원해요. Dios quiere cambiar tu estado espiritual. 또 우리 교회는 한 개인이 교회를 왔다 그게 중요한 거고 사람의 상태를 바꿔야 돼요. Por eso no es importante que una persona venga a nuestra iglesia, sino que pueda cambiar su estado espiritual, que pueda cambiar lo grabado en ellos, 설계 디자인돼도 que pueda quedarse reeditado, planificado, diseñado con el Evangelio en su vida, 상태를 바꾸는 cambiando su estado espiritual para que pueda experimentar el monte del Calvario, el monte del Olivar, el monte de los Olivos, el pacto. 그러면 여러분 보입니다. Entonces veréis 현장이 보인다니까요. veréis el campo. 왜 하나님이 그리스도로 말미암아 교회를 하나님이 세우셨는가? ¿Por qué Dios, a través de Cristo, le estableció la iglesia? 시작된 교회 ¿Por qué la obra del Espíritu Santo comenzó en la iglesia? 흐름이 보인다. La corriente que ha de levantarse, lo veréis. 창세기 3장의 흐름, La corriente de Génesis 3, 하나님의 구원 역사의 흐름, la corriente de salvación. 그 흐름이 보여요. Esta corriente la veréis. 그럼 나는 어디 있어야 됩니까? Entonces, ¿yo dónde he de estar? 나는 누구며 나는 어디 있어야 돼? ¿Quién soy yo? ¿Dónde he de estar? 하나님이 지금도 이루고 계시는 그 언약의 흐름 속에 있어야 돼. Tenéis que estar bajo el cumplimiento del pacto que Dios está cumpliendo. Es así. 나는 누구며 어디 있습니까? ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? 나는 어디 있습니까? ¿Dónde estoy ahora? 하나님의 말씀 성취의 흐름 속에 있어야 됩니다. Tengo que estar bajo el cumplimiento de esta palabra 알도록 만들어줘야 돼. y hacer que esto 그거 되도록 만들어줘야 된다니까. pueda tomar lugar, que lo puedan conocer. 여러분이 새신자 한 명을 만나서 Os habéis encontrado con un nuevo creyente. 여러분이 한 사람을 통해서 교회를 시작했어요. A través de una persona habéis comenzado una iglesia. 그 지금 여기에 교회를 개척한 목사님도 계세요. Aquí hay alguien que ha plantado recientemente su iglesia, que es pastor. 전 세계 복음화에 어떻게 보면은 그 국가의 전도율이 0.2%인가 3%예요. En una nación donde solo el 0,3% es creyente. 현지인 부부가 복음을 듣고 자기 집에서 교회를 시작했어요. Pero esta persona, siendo nativo, él comenzó el evangelio, comenzó la iglesia en su casa. Y ahora está recibiendo entrenamiento con nosotros. 이 목사님이 그 새신자를 중심으로 그 집에서 교회를 지금 시작합니다.
Dios ha comenzado esta iglesia centrado en una persona que es nueva creyente. 제가 보이잖아. Entonces yo lo veo. 제가 26년 전에 교회를 개척했잖아. Porque hace 26 años yo planté mi iglesia de la misma forma. En el campo. 새신자 현장에서 En el mismo campo que recibió la salvación una creyente. Yo empecé la iglesia y 어떻게 ha comenzado de esta forma. 한 사람을 어떻게 도와야 될지. ¿Cómo ha comenzado? ¿Cómo tengo que ayudar a esta persona? Yo eso lo veo. Yo lo veo. 흐름. La corriente. 3장의 흐름과 창세기 3장 15절의 흐름. La corriente de Génesis 3. 어떤 흐름 속에 있는 ¿Bajo qué corriente 우리 estamos? 교회가 일본의 어떤 흐름 속에 있는 ¿Bajo qué corriente está nuestra iglesia en Japón? 수련회 때 다시 이야기할 겁니다. Lo voy a hablar a través de el retiro para los miembros de nuestra iglesia. 여러분의 삶입니다. Es vuestra vida. 여러분의 삶이 실질이 접니다. 하나님 말씀과 여러분의 현장에 이제 여러분 삶을 통해서 성취되는 일들이다. A través de vuestra vida, en vuestra vida veréis el cumplimiento de la palabra. 말씀과 기도와 전도가 여러분의 삶을 통해서 이제 성취되는 시간 동안 Entonces vendrá el cumplimiento. 성취되도록 만들어야 돼. Tienes que ver ese cumplimiento. 그러면은 여러분이 있는 지역 현장뿐만 아니고 한 나라입니다. Entonces verás otra región, verás otra nación. Es las misiones. 미래입니다. Es el futuro. 후대. La siguiente generación. 더 다른 말로 2, 3, 7, 5천 종교. Las 230 naciones, 5.000 tribus. 재생산을 위한 지속 시스템. El sistema para la continuidad de la reproducción. 여러분을 하나님은 이렇게 부르셨다니. Dios nos ha llamado de esta forma 저와 여러분 이렇게 몰아갑니다. y nos guía para que eso tome lugar en nosotros. Con estar bajo esto es suficiente. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? 나는 무엇을 할 것인가? ¿Qué voy a hacer? 나는 무엇을 해야 되나? ¿Cómo lo voy a hacer? 뭘 남길 것인가? ¿Y qué voy a dejar detrás? 영적 황제가 가져야 될 거거든. Esto es aquello que el emperador espiritual ha de poseer. Tienes que ver esto por adelantado. 결론입니다. Conclusión. 다섯 가지를 여러분이 제대로 이해하셔야 됩니다. Tienes que entender 5 cosas correctamente. CVDIP El CVDIP, 제가 이렇게 이야기하는 겁니다. que también lo explico de esta forma, 언약, el pacto, 비전, la visión, 드림, el sueño, 이미지, la imagen, 작품. la práctica. 영적 황제는 모든 사람을 이해하고 수용해라. El emperador espiritual puede entender y aceptar a todos. 왜? 영적 문제. ¿Por qué? Porque su problema es un problema espiritual. ¿Lo veis así? 그리스도로 살리셔서 Igual que a nosotros. Tienen el mismo problema espiritual y Cristo nos salvó. 이해하고 수용해라. Entender al adicto y aceptarlo. 수용하고 이해해라. También aceptar y entender al homosexual. 같은 거니까. Porque su problema y el mío es el mismo. 그런 나를 하나님이 그리스도로 살리셔서 Y Dios me ha salvado a través de Cristo. 여러분이 사람을 수용하지 못하고 이해하지 못한다. 그리스도 모르는 겁니다. Si no puedo aceptar y entender a otros, no conozco a Cristo. 그 수용과 이해 속에 그 사람을 여러분 진짜 도와줄 수 있거든요. Tienes que ser capaz de entender esto. 수용해도 이해가 안 되는데 그 사람 돕습니다. Si no entiendo a Cristo, ¿cómo voy a 그래서 여러분 aceptar a otros? 제자가 일어나야 돼요. Por eso tienes que ser discípulo y entender esto de verdad. 초월입니다. Transciéndelo. 수용만 하고 있어도 될 게 아닙니다.
No se trata de aceptarlo, tienes que trascenderlo. Tienes que trascender. 요걸 우리가 진짜 그리스도의 복음이라면은 요거는 이제 복음을 누리는 기도입니다. Si el primer punto es el Evangelio y Cristo, 오늘 복음을 el segundo punto es disfrutar de la oración. 그리고 이제 뭐냐 바꾸기. Entonces es cambiar, 특히 생각 바꿔야 돼. de forma especial, mi pensamiento. 생각을 바꿔. Cambiar mi pensamiento. 이럴 때 체험이 옵니다. Entonces podrás experimentar 말씀 성취. el que la palabra, el cumplimiento de la palabra. 말씀이 살아 역사를 보게 돼. Verás que la palabra está viva y obra. 그럴 때 하나님의 이제 작품이 보입니다. Entonces verás la obra maestra. 다섯 가지 잘 알아들어야 돼. Tenéis que entender estos 5 puntos, 5 puntos y 5 puntos. 언약, El pacto, 비전, la visión, 드림, el sueño, 이미지, la imagen, 마스터피스 작품 la práctica. 이렇게 나오게 돼 있습니다. Entonces podrás verlo de esta forma. 세상 볼 때 눈이 열립니다. Y al ver el mundo, se abrirán tus ojos para ver el mundo. 그리고 여러분이 이게 안 되면은 여러분과 함께 전도 운동할 제자가 안 붙습니다. Si tú no tienes esto claro, Dios no te envía a las personas discípulas para hacer la evangelio del mundo. Entonces tienes que entender y aceptar, trascender. 그리고 여러분 자신 스스로도 계속 갱신이 나. Y también tienes que renovar tu pensamiento, cambiar tu pensamiento. 사람 말 틀렸다니까 그렇게 생각할 수밖에 없고 볼 수밖에 없는 나의 어떤 부분도 하나님과 계속 바꿔 나가는. No se trata de esta persona es incorrecta, tiene un pensamiento incorrecto, sino que puedas llegar a entender por qué piensa de esta forma. 목사님이나 중직자나 장로나 같이 턱 만났는데 그리스도만 탁 보여야 돼. Entonces te encuentras con un pastor, con un anciano, tienes que ver a Cristo. 내가 예를 들면 성도를 툭 쳐다보는데 그리스도가 보여. Yo al ver a un creyente tengo que ver a Cristo a través de él. 중직자도 저를 쳐다볼 때 Cuando los creyentes me ven a mí, han de ser capaces de ver a Cristo. 그리스도의 언약으로 하나 되어 가는 거야. Entonces somos uno en Cristo. 무슨 말 이해됩니까? ¿Lo entendéis? 이래 안 되면 교회는요 눈에 안 보는 갈등들이 계속 온다. Si esto no funciona, conflictos vienen. 눈에 안 보는 이 사단이요 계속 공격할 부부를 가지고 공격을 합니다. Conflictos vienen y Satanás continuamente ataca de esta forma para que haya problemas en la iglesia. 저는 오늘 그 8년 만에 만났다는 그 집사님 보면서 하나님 참 제게 많은 확인을 이렇게 하게 하셨어요. Entonces hoy al encontrarme de nuevo con el diácono, después de 8 años, Dios me ha hecho confirmar muchas cosas. 우리 교회 이게 아니다. No es la iglesia, simplemente nuestra iglesia y lo que veo a la vista, sino que Dios está haciendo la evangelización del mundo. 지금도 하나님의 말씀은 지금도 역사하고 있어요. Dios ahora mismo también está dando la palabra, 근데 대부분이 실제로 내 눈에 보이는 내 손에 잡히는 여기만 자꾸 관심이. pero la mayoría solo tienen interés en lo que ven delante de sus ojos y en lo que ellos pueden tocar y tener al alcance. 하나님이 여러분을 생각하사 이래 돼 버립니다. El título puede ser Dios se acordó de mí. 하나님이 아브라함을 생각해서 Dios se acordó de Abraham. Poner vuestro nombre. Dios se acordó de mí. 여러분을 생각하사 Dios se acordó de mí. 여러분과 맺은 언약을 하나님은 이루시다. Se acordó de ti y el pacto que Dios te dio lo cumple. 중에 하나님은 조카 롯을 하나님은 구원하십니다. Y ese pacto 이게 여러분에게 가장 먼저 되셔야 돼요. se cumple. 되지면은 나머지 Esto de tomar lugar, primeramente también en ti. 언약 El pacto. 한 가지만 이야기 마치겠습니다. Voy a decir una cosa más y acabó. 하나님이 아브라함을 언약 가운데 부르셨어요. Dios llamó a Abraham a través del pacto.
Le dio un pacto cuando le llamó. 하나님이 아브라함을 언약으로 부르셨는데 아브라함은 잘 몰랐죠. Dios le dio un pacto a Abraham, pero él no lo sabía. 창세기 15장에 하나님이 아브라함에게 실제 뭐냐 언약을 체결하십니다. Y en el capítulo 15 le da de forma real el pacto nuevamente. 하나님이 직접 하는 거예요. Sin tener que ver con Abraham, es Dios el que lo hace todo. 의중을 물어보고 하나님 아브라함과 상의한 게 아니고 하나님이 일방적으로 아브라함에게 언약을. No es que Dios preguntara a Abraham o porque Abraham le ha preguntado a Dios que Dios le responde, sino que Dios va y le dice esto. 요 중간에 일어난 사건들 아시죠? Entre medias, sabéis qué es lo que ocurre, ¿verdad? En el 13 se separa de su sobrino Lot. 4장에는 연합군과 전쟁에서 승리합니다. En el 14 pelea contra naciones en unidad y vence. 하고 있었습니까? Y en el 15 él tiene miedo 나는 너희 y ahí Dios nuevamente le da el pacto. Yo soy tu Dios todopoderoso. 있습니다. Y Dios le da el pacto. 그런데 아브라함은 창세기 16장에 보면은 사라와 합의해 가지고 이스마엘을 놓습니다. Y en el 16, hablando con Sara, decide tener a Ismael con la esclava Agar. 17장에 하나님이 나는 전능하신 하나님이다라고 찾아오시고 En el 17 Dios se aparece de nuevo diciendo yo soy el Dios todopoderoso. 18장에 성막 문 앞에 앉아 있는 아브라함에게 하나님이 찾아오시고 En el 18 Dios se aparece a Abraham que está sentado en la puerta de su tienda. 그리고 오늘 하나님이 아브라함을 생각하사 Y hoy Dios pensó en Abraham. 고무라를 엎으실 중에 롯을 하나님이 구원하시는데 아브라함을 생각하사 Al pensar en Abraham salvó a su sobrino Lot antes de destruir Sodoma y Gomorra. 하나님은 아브라함을 생각하사 하나님이 아브라함과 맺은 언약을 이루신다. 언약을 가진 자의 기도에 하나님은 역사하신다. 저는 저와 우리 교회를 통해서 하나님이 하실 일들이 저는 믿어집니다. 237 5천 종족을 향한 하나님 언약 안에 저와 여러분 끝까지 세임받는 자 되길 바랍니다. Ya sea que puedan dentro del pacto ser usados para salvar a las 237 naciones y 5.000 tribus. 한 명 한 명을 전부 다 이름 만들어라. Cada uno que venga a nuestra iglesia que pueda disfrutar de esto y pueda llegar a entender quién soy yo, dónde he de estar, qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, qué voy a dejar de legado. 5가지를 미리 보게 만들어라. Que lo puedan ver por adelantado para sus vidas. 기도하겠습니다. Voy a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 죽었던 우리를 하나님이 그리스도로 살리셔서 미리 보게 하심을 감사합니다. Gracias por salvarnos. 전도자를 통해서 이번에 주신 말씀들이 말씀을 통해서 다시 한번 확인되는 시간 되게 하옵소서. Y haz que la palabra se 올레신 철치 pueda confirmar en nuestras vidas. 미리 보는 은혜가 있게 하옵소서. Danos la gracia a todos los miembros para que puedan ver por adelantado. 내 삶의 모든 부분을 통하여 언약이 보여지게 하옵소서. Donde a través de todo el pacto 그리스도 안에서 하나님과 언약이 통하는 모든 제자들 되도록 하나님이 역사하여 주옵시고 podamos unificarnos con Dios 모든 성도들이 있는 현장에 하나님의 나라가 임하는 전도 운동이 일어나는 은혜가 있게 y que 하옵소서. se levante por tu gracia la obra en todos los campos de todos los creyentes. 지금도 237 5천 종족의 구원 역사를 이루시는 하나님 역사 안에 우리 모든 성도들이 있게 하옵소서. Que se levante toda la obra 237 5천 en las 종족 237 naciones y 5.000 tribus. 그 흐름 속에 우리의 중심이 담겨 있게 하옵소서. Que podamos poner nuestro corazón bajo para la misión y 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. la obra que tú estás levantando. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 250장 1절 4절 찬송 부르시면서 준비한 예물 하나님 Alabando con el himno 250 daremos nuestra ofrenda.
Junto a la cruz murió el Salvador. Por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Señor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. 아멘. 목사님, 국내 Los anuncios. 일정 두고 계속 기도해 El pastor tiene todas estas 주님과 정교인 수련 escuelas de evangelismo a lo largo de la semana y también esta semana empieza el entrenamiento en la isla de Jeju. 기도하시길 바랍니다. Orar también por el sábado y el domingo que tendremos el retiro de toda la congregación de A Todas las Naciones. 목사님, 헌금 기도와 축도로 El pastor orará por las ofrendas y nos dará la bendición sacerdotal. 하나님 우리의 마음을 담은 예물을 드립니다. Dios Padre, poniendo en nuestro corazón te damos la ofrenda. 돈을 드리는 것이 아니라 No te estamos dando dinero, 없는 구원의 그 은혜에 감사함으로 하나님께 예물 드리게 하심을 감사합니다. sino las gracias por la salvación que tú nos has dado. 이 예물이 사용되어지는 곳에 구원의 역사, 전도 운동이 일어나게 하옵소서. Que el lugar donde esta ofrenda sea usada se levante continuamente la obra de salvación. 모든 성도들이 하는 기능과 그 업에 하나님 나라와 세계 복음화의 전도의 문이 열려지도록 역사하여 주옵소서. Obra para que se abran las puertas para el evangelismo en todos los puestos de trabajo y negocios de los creyentes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 성령님의 충만하심. el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra y llenura del Espíritu Santo. 하나님이 아브라함을 생각하사라고 말씀하신 것처럼 Al igual que tú te acordaste de Abraham, 모든 성도들이 하나님과 언약이 체결되고 언약을 누리는 모든 성도들 될 수 있도록 que todos los creyentes puedan encontrar el pacto que tú le diste a Abraham y disfrutarlo. 붙들고 현장 살리기를 소원하는 모든 제자들 머리 위에 Que sobre todo los creyentes que con este pacto desean que el campo sea salvo, que esté junto con ellos desde ahora y para siempre. 아멘. Amén.